ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନଣ୍ଡୁ ବଢ଼ିଆ କହୁଛି ନା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ପୁରା। ଏଗୁଡ଼ା ତଳେ ରଖି ଏଗୁଡ଼ା ଉପରେ ରଖୁନୁ। ଏବେ ପୁରୁଣାଗୁଡ଼ା ତ ଉପରେ ରଖ, ନୂଆଗୁଡ଼ା ତଳେ ରଖ। ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉ ରଖ ନା ଏମିତି ହବ। ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ କହୁନୁ କାଲି ଆସିବ। हाँ नमस्कार सांगमाने देखिपे बहुत सारा जिनस सब कटक से जो आम जाइलु कटक सब जिनस किनाकिनी करने तो से जिनस पत्र सब एमती थुआई किसी भी पूरा पूरी कर टाइम हुए बहुत सारा क्लाइंट रही जाती कम टाइम होनी तो जिनस पत्र से गदा गदी होता आज भाई फांका टाइम तो पूरे पारिदे जिनस पत्र सब मुझे सब जिनस पत्र पुरुष आप देखिपे बहुत सारा काम भी अच्छी कटक भी पुणी जबार अच्छी गोटे सैलून गोटे जिनस नाला पार्लर आमर जिनसटा आसो कटक को तो सेठू नानी रखी नानी जी से होती रीमा रूपा फ्रेंड जी भौणी भी गोटे सैलून अच्छी तो सी कटक रिसीव कर देते आम से जिनस आने जीवु नानी घर जीवु पुणी दीदी घर को जीवु बहुत सारा काम अच्छी तो जल्दी जल्दी सब जिनस पत्र पुड़े नेबी आम ए बाहर जीवु कटक को एबे चलो देखिए मुझे कौन जिनस पत्र पुरोची रूपा वीडियो कर रूपा तो कथा कह भारी कष्ट लाज मारे टे कथा कह तो एबे मुझे सब जिनस पत्र पुड़े ने बाहर नानी घर को डायरेक्ट फास्ट जीव दीदी घर को दीदी घर जीवु नानी घर को जिनस पत्र नहीं आम घर को पलि आसबू चलो देखा केमती कौन आम सब जिनस पत्र पूरापूरी कर कटक कौन सब कर मजा मस्ती आ खाना पीना ये पाँचटा केते कौन टंकी पड़ता डिमांड बढ़ीगला पाँच काट हल्ले हल्ले भाग कर लाखी जाए छिड़ी ये मार्केट से भल चलती किसी डिजाइन तो भल नाला ये डिजाइन मंगल तो कुछ पड़ी ना थे कि देखो केते सुंदर सुंदर माली सब पतर सब आम रखीदे स्टाण्ड से दिन आम जाइलु कटक बहुत सारा जिनस आनी देखिपे ये गदा होती कि आम किसी साइज सुइज कर तो मुझे भाविली फांका बस साइज सुइज करने सब जिनस पत्र ए साइज सुइज कर आम बाहर कटक जीवु पुणी दीदी घर को कम अच्छी दीदी घर कम नहीं नानी घर कम अच्छी आम किसी पार्लर जिनस आने तो नानी घर जबार अच्छी से भाविलु दीदी घर को पलैबू दीदी घर जीवु खाई पी दे खरा बेला ए खाई पी दे सेठू बाहर जीवु नानी घर को कम सारे पलि आसबू देखो आम नाली चा से आम नाली चा पीबू चिंतार पीला कौन पीचु चाय 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 पी सब कम सारदे है मुझे मो चाय पीदी मैंने दीदी आगे दही पखाड़ थोड़े आम खाइबू बोली ये शोची बोले भाईआनी शोची खाइबनु ना खाइबनी ना शोता से चल खाइबा एत सारा आइटम दीदी कर कौन था
ये भेंडी चटनी बैगन चटनी ये कोबी छुई भजा रूपा देखो चकड़ले माछ मसला पड़े एते दे बा एते लानी मम्मी को भी जीव चटनी आइले आमर मैडम आइले लाजे लाजे चकड़ दिया यहाँ दिया मुझे चकड़ दूची टू लेट ওটা বড় বড় রসই আছে সব চকড়া চকড়া বলি কো এতে প্রকার চকড়া কি বাসনা বে গোটাই প্রকার লগে কে খাই যাব কেতে প্রকার এটা ওয়াও এতি না পকাই দিবা সুন্দর চটনা আলু আটলে ঠিক নেই অল্প ধীরে টিকে না পকা থাও থাও বন্ধ কর করা লঙ্কা খাইবনি খাইদে কমে মাড় খাইতেলু মাড় কম পাই খাই শোইতেলু ଆଜି ସ୍କୁଲ ମୋର ଭୋଟ ଦେଇଛି କହୁଥିଲି ନା ମମି ତାକୁ କହିଲେ ହେଲା ତୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ତ କିଛି କହିନଥାନ୍ତି କହିଲି ମତେ କହିଲେ ସବୁଦିନ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ ପୁଣି କହୁଛି ସବୁ କାମ କରୁଛି ଏତିକି କହିଲେ ମୁଁ ଆଗ ସବୁଦିନ କହୁଛି ଯୁକ୍ତି ଲଗାଉଛି ଉଠିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼େଇବି ତ ଏମିତି ଖାଉ ତ ଗାଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଇଁ କଇଟା ଏ ପଠିଲା ହେ ହଁ ବନ୍ଦ କରନା ଏଇଠି ଅଛି यार और जो बनवा ना कौन है भाई ना कहां बनना वाक लगी बोल बोल तू बड़ा बोल ଛୁଆ ରୋଡି ଆସ ଦେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛି ମତେ ଦେଖଉନି ଭିଡିଓରେ देखो এই देखो ଛୁଆ ଟିକେ ମଟର ସୁପ୍ ଆଉ ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡା ସବୁ ଖାଇକି ଛାଡିଛନ୍ତି अब हमको दौनो ना हौ हमें तो चिकन जो करिबू आ तो हमें भी छाड़ीबू ଭିଡିଓ ରାଇ ଘରେ घोड़ा काटना अबे गोड़ कुआडे हेबी पछू पड़ाओ पूरा पूरी दे जो स्टाफ काट देबी ए ना देन देन देन
ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ପଖାଳ ଖାଇ ତୋରାଣୀ ଫୋରାଣୀ ପିଇ ସାରି ଢୋଲ ଠିଆ କରିସାରିଲେଣି। ରୂପା ଦିଦି ବି ପିଇଲେ ତୋରାଣୀ ଗାଈ ଭଳିଆ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଖାଇଦେ। ମମି ଦେଖେ ନା ମମି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ମମି ବି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ ଗୋଡ଼ ହାତ ନବେଇକି। ମମି ମାଛ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ସେଥିପାଇଁ। ଆସିବ ଛାଡୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚିହ୍ନୁ ସଇଲା। ସଜ ହେଲାଣି ଖାଇ ପିଇକିନା। ଖାଇ ପିଇ ଷ୍ଟିଫ୍ ହେଇଗଲା। ଘରୁ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ବାହାରିଲୁ ନାନୀଙ୍କ ଘରୁ। ନାନୀଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆମର, ନାନୀଙ୍କ ପାର୍ଲରରୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆମର ତ ପାର୍ଲର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଠୁ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ନାନୀଙ୍କ ଘରୁ ନେଇକିନି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଘରକୁ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେମିତିରେ ବି ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟମର ଫୋନ୍ କଲେଣି। ବସିଲେ ମୋର ମତେ ଅବାଗିଆ ନାନୀ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ଲୁବେରୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ନାନୀ ଘରକୁ ଆସିଛୁ। ରୂପା ତମର ବି ସେଇ ଫ୍ଲେଭର ନାଇଁ? ନାନୀ ନାନୀ ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନାନୀଙ୍କ ପାର୍ଲର ଏଇଟା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁଣି, କେତେ ସମୟ ଆସିଲୁଣି, ଯାଉଛୁ ବାହାରିଲୁଣି ଯିବୁ ବୋଲି। ରୂପା ବେଶୀ ଗପୁଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆସି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ରୂପା ତ ଏଠି ବସି ଫୋନରେ ଗପୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଏଠି ବସି ଫୋନ୍ ଦେଖିବି ଯାଉଛି। ଦେଖିଛୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରୂପା ତ ଖାଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି। କଣ କହିଲୁ? ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ପଇସା ଦେଇଛୁ ନା? ଛୁଇଁ ଥିଲା ବା ସିଏ ନେଇଥିଲା ବୋଧେ।